ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. Aujourd'hui, on va présenter le cours de la phrase de 6e année de primaire. La phrase تعني بالعربية الجملة. Une phrase est un groupe de mots. جملة تتكون الجملة من جملة من الكلمات أو مجموعة من الكلمات. L'ordre des mots est important. هنا ترتيب الكلمات مهم جدا. La phrase doit avoir un sens ويجب أن تكون للجملة معنى. Par exemple, chat, fenêtre, là, le, par, regarde. Cette suite de mots ne veut rien dire. هذه الجملة اللي قلت دابا chat, fenêtre, là, le, par, regarde هي مجرد كلمات ليس لها معنى. إذن هي ماشي جملة. Elle n'a pas de sens. ليس لها معنى. Ce n'est pas une phrase. هي ماشي جملة. Le chat regarde par la fenêtre. هذه عندها جملة. Cette suite de mots veut dire quelque chose. هذه بغات تقول شي حاجة يعني عندها معنى. Il a un sens. C'est donc une phrase. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. الجملة تبدأ بالحرف الكبير وتكون لها نقطة في النهاية. إذا تبدأ بالماجيسكول بالحرف الكبير وتنتهي بالنقطة. Le point d'interrogation indique que la phrase est une question. علامة استفهام le point d'interrogation هي علامة استفهام تبين أن الجملة هي مجرد سؤال. Comment allez-vous؟ هذه جملة على شكل سؤال. Le point d'exclamation نقطة التعجب أو علامة التعجب marque la joie تبين الفرح. La surprise المفاجأة. La colère الغضب. Ou bien donne un ordre تعطي أمر. Ou indique un détail important. Ou bien كتعطينا معلومات مهمة جدا. Par exemple, je suis heureux أنا فرحة. Quelle bonne surprise هنا للمفاجأة. Je suis très fâchée أنا غاضبة جدا هنا التعبير عن الغضب. Arrête de bavarder هنا تعطي أمر. Attention à la marche هنا كاينة معلومة مهمة. Les points de suspension. Les points de suspension هما les 3 points اللي كنديرو ملي ما كتكونش الجملة كاملة. Donne une idée de mystère ou indique que la phrase n'est pas terminée. هنا فاش كنعطيو فكرة معجزة أو فكرة غريبة كتكون عندنا 3 النقط يعني ما عندهاش نهاية ولا ما كنعرفوش الجواب ديالها. par exemple شي لغز صعيب. ou indique que la phrase n'est pas terminée هنايا ou bien كتبين بلي الجملة غير ما كاملاش الجملة ما كاملاش. par exemple soudain j'ai entendu un grand bruit فجأة سمعت صوت قوي ولكن هذا الصوت منين جاي يعني الجملة ما كاملاش. j'ai ouvert la porte et حليت الباب ou les 3 points de suspension يعني الجملة encore une fois ما كاملاش. Attention هنا كاينة une remarque. Il ne faut pas confondre une phrase et une ligne. هنا ما نقولوش راه la phrase مجرد سطر أو نصف سطر. Une phrase peut être écrite sur plusieurs lignes si elle est très longue. يمكن نكتبوا جملة واحدة في عدة أسطر إذا كانت الجملة طويلة. Par exemple, pendant les vacances, je me suis beaucoup baigné. J'ai fait des châteaux de sable avec mes cousins et je suis même allée pêcher un jour avec mon oncle. في العطلة الصيفية عمت بزاف. J'ai fait des châteaux de sable درت قصور الرمال مع أولاد الخال أو أولاد الخالة إلى غير ذلك. et je suis même allée pêcher avec mon oncle هنايا ومشيت درت الصيد مع الخال ديالي. داكوغ غير للفهم أن الجملة لا تتكون من سطر واحد أو نصف سطر. جملة يمكن أن تكون في عدة أسطر. J'espère que vous avez bien compris le cours. À la prochaine séance, Inch'Allah.